Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi ahyal islam bi'ilmil ulama wa ahyal ummata binahdatil ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad atqal atqiya wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu linasri hadad din dawil kurama wal fudala. Amma ba'du. Hadratal kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, bil khusus para habaib, pengasuh Jam'iyah Ratibul Haddad Al-Habib Mahdi bin Muhammad bin Ali Al-Haddar. Saya sangat petan kaulah mulji'aki ben petan kaulah takdimaki. Setujunya para habaib, Habib Habib Labib bin Syagaf As-Syagaf, juga setujunya para alim, para ulama, Gus Mahmud bin Keriduan dari Orobulu, Kiai Muhammad bin para kiai-kiai selain saya tak bisa nyebut asmaipun, tapi tak ngurangin rasa takdim dan kaulah. Pejabat pemerintah, Bapak Kepala Desa beserta perangkatah, para pecinta Ratibul Haddad, para pecinta habaib, pecinta ulama, pecinta pengajian sedaja, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, malam sepaling muljah, malam mangkin kak dinto, malam along polong kau leben sampian, malam penutupan engkitretan, dalam rangka penutupan pengajian rutin, dalam rangka penutupan Ratibul Haddad rutin sebulan sekalian. Engki Bu, waqiah seminggu sekalian. Masya Allah, Jam'iyah waqiah. Kula yakin kau leben panjenengan hadir kelaban niat dari compok, insya Allah niat nyareh ilmu na Allah, niat nyemak de ulama, niat nyemak de habaib. Harapan mongke-mongke kau leben panjenengan rabu dekah majelis semul jaga dinto Pleman dari majelis pengajian deki lastari doa, insya Allah si Andi keropakan pari kecembaran. Amin. Ahlan wa sahlan ke Mas Akim bin ke Masyud Abdullah hadir. Barokana majelis rutin waqiah, moga-moga si Andi kesompekan paringe bunga. Amin. Barokana surat waqiah si Andi rezeki peret paringe lancar. Amin. Si Andi kreditan moga-moga dililonas. Molonas kreditna moga-moga barokana surat waqiah ngalak boleh. Amin. Insyaallah kula yakin tambah abid Jam'iyah waqiah agak dinto, tambah abid tambah banyak buan serabu. Amin. Ketarah banyak kredit nari ketarah. Tapi bener niat nikah teretan ki, kau leben sampian maca Al-Quran termasuk adzikir dekat Allah, maca solawat termasuk adzikir dekat Allah, maca istighfar termasuk adzikir dekat Allah, Sedaja termasuk lengki kulaban sampian merengaki pengajian termasuk adzikir dekat Allah.
Seintina kalau ben sampian ada buaki ben Allah dalam Al-Quran amalan-amalan sepaling teki mongku Allah, paling raja kencerna mongku Allah, paling utama mongku Allah, ada boleh engke gak dinto zikir dek Guste, maca Al-Quran zikir, maca solawat zikir, maca istighfar zikir, maca Al-Quran termasuk zikir. Muslim Rabu nika para kiai banyak serabuh sahlan para makuru kiai Muslim Ikram Rabu. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi wa daraji an fatayya jiratal alami ya uhai wal karami ya Rasulullah salamun alaik Aisyani wa daraji adfat ratal alami ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik Aisyani wa daraji an fatayyaji Allahumma sholli ala Muhammad. Terus akibuhi, terus akibake. Dabuna Allah, wala dzikrullahi akbar. Amalan sepaling raja, sepaling utama, monggo Allah ada boleh iki gak dintoh zikir dak ngersana Guste. Kanilah ayo kau leben pancenan niat berangkat dari compok rutinan baca surat waqiah, baca rotibul haddad bon selain kak dinton niat adzikir dekat Allah. Dabuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi ahsani a'malikum wa askaha inda malikikum wa khairil lakum min antalqau aduwakum summa tadribu a'naqakum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zikrullah. Dabuna Kanjeng Nabi, he para sahabat, apa beun gelem ben ko ebrintau amalan sepaling bagus sebisa nyoceaki da kebeen kapi ben lebih utama mengku Allah wa khairil lakum min infaqid dahabi wal wariki, lebih utama tenembeng sedekah emas ben perak ben lebih utama daripada ben mate orang kafir dalam medan peperangan. Nogel cetek orang kafir akhirnya berhubung kake nogel cetek orang kafir ben itu gel lagi ya pada kotong ngeretan. Intina mate syahid. Ben gelem ibrintau ben kok amalan apa jasa lebih utama mongku Allah ketembeng sedekah emas ben perak ben mate syahid. Qalu bala ya Rasulullah. Engki ya Rasul kula tero nengah ajawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zikrullah, zikir dek ngersana Guste kan milana penting kalau ben sampian noro nyemak dak habaib bila lebih ajak anak kula ben sampian nyemak dak habaib, nyemak dak ulama, belajaran anak kula ben sampian semak dak ulama, jadikan jam'iyah waqiah kadintoh rutinan kula ben sampean kadintoh sebuah warisan dekat anak. Jok bene kuncoma mari saki urusan dunya, bene kuncoma wasiat dekat urusan dunya. Mun karo dunya meskipun tak wasiat aki insyaallah mat gemet hibi. Mungkin bangke. Didik wasiat dunya, coba wasiat rotibul haddad, wasiat jam'iyah waqiah cong. Bapak bilang istiqomah nak bimbo. Bapak mun mate
Mbok mon mate jak sampai bentak norok Habib Mahdi jong ya. Pak Istiqomah norok Jamiah Waqiah, Pak Istiqomah ben macam Rotibul Haddad, Pak Istiqomah ben norok Jamiah Solawat. Nak engkau lebur dan topak mon kunco mawarizaki urusan dunia melolo Pak. Kan beda kadang gitu kalau pain ring tua. Awasiat urusan dunia melolo. Jom sengak nak ya. Sabar lahok je. Andin juga kakek je jom. Tekel aja andin alen kakek. Bungkor andin kakek mbik neng budi cak kalak nak kok ngalak rabatan je. Tunyat dok. Coba badan jamiah, badan pengajian rutin, badan solawatan enggak nekah. Jadikan sebuah warisan. Moga-moga istiqomah saja. Amin. Amin ya rabbal. Nekat ternyata ini kan jak niat rosoki ya. Mungkin apa mungkin? Boleh yakin sampean depak dek kantor ini termasuk jadi orang yang zuhud. Zuhud ini tingkatan paling hebat, paling tinggi Pak. Saesto. Buktinya sampean tak ngereken bacompok kauber, bacompok kecok maling ya tak ngurus. Mungkin apa mungkin? Secara tidak langsung sampean pada kantor senajan semalam sampean pun jadi orang yang zuhud tak ngereken tun. Ya tunya ya penting. Siapa sih tak butuh tunya? Ya mon malaikat anda tunya. Mon kula pas pada PC sekarang kekerta bukan bismillahin ora rebuk sekali makin. Gini bangke. Ya Allah jalan PC. Jarang ibadah ya butuh PC, mau masuk anak butuh PC. Lako yu. Pas pada orang pas tak gelem alako, saya binek saya pelako pada karang sono. Cek tegen, dia minta ngakan nyaman. Pola klopain gak nyanyi netretan sodako, atau mancak sodako, ustad sodako, menyanyi ibu, boleh jadi penyanyi cangkoncang, boleh kenal dia saja. Minta ngakan nyaman, tak beri belenca, badah. Nyari ya tangan, posang ketetang ke. Selake tak mikir, bingung ngaring binek. Kermega disamper melecap biban konyek. Torok makin nyanyi aja bener lagi nyanyi. Aja nyindir engkau pola tak laku tanggenang. Haram teretan os esto ki sekecamatan Rembang esto. Cepon kula tapi orang yang paling buat cidak corona ne bula. Harap tahun bari takon jangan tompas kapi di corona. Ya setia alhamdulillah nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah corona lah corona. Alhamdulillah kantor sehat saja. Amin. Bukti ada yang ngangkui masker dek bine, ya ada yang ngangkui masker berarti sehat. Ibadah butuh sehat. Orang alako butuh sehat. Ke Mekah, ke Medina, umroh, haji butuh sehat. Tak sehat suruh boleh. Mungkin apa mungkin? Sehat je penting, penting. Sandang pangan papan sehat. Dabuna guru dan kaulah ya Maimun Zubair pernah ada sandang. Orang butuh angkui, butuh kelampi kita lak ratin, kita lak genteng marga kelampian. Mungkin apa mungkin? Pegentengin orang pas berbeda di nak bengkang, mutek betul di bina kana. Pas bengkang, kita lak ratin marga kelampian. Nomor 2 papan orang butuh bungkoh. Ireng nyaruan yang ngebe bungkoh. Mungkin apa mungkin? Sandang papan. Beda butuh pangan, butuh ngakan. Mulai mari maghrib gelak bula, tak ngakan habis senang ya. Butuh ngakan, turin tok baru panas tabu. Itu deretan, sandang pangan papa, sehat orang butuh Moga-moga pada sehat kabeh, amin. Kula yakin pesehat kula ban sampean. Tanda-tanda orang sehat, tanda-tanda orang sehat, nggih. Ya bisa depak lauk, depak gedeje. Ya kan biar niat ala aku boleh apa? Ala aku apa kaki? Pekerjaan apa? Pekerjaan UTW. UTW ke lawa, UTW ke daja, UTW itu. Ya akrena apa tak? Kita bangke. Mon bulan tanda bener sama guru muslim, cak pulang to balik pesan sang sama guru muslim. Ya muslim sering ada bu, kaki le, mon oncekan ke lawa ke daja, cak niat nyari berkat. Dosa ho, koma kiai onceng rep ber. Keng tambah dosa, mon beda kiai onceng tak beri berkat. Dah bener sama guru, nempel gula, nempel. Enten bulan tak niat lah kok haram ki. Hila pengerti Gus bagus orang je orang saya ngerti de orang lah.
Alhamdulillah Habib Mahdi ngerti jak bulan tujuan turin ngerti Habib Mahdi alhamdulillah. Ya keng jak turin to tak makan yang turin beb. Nasi boleh. Kula mulai ki kene ya sampai setia kene kenal Habib Mahdi nih. Mulai ki pada bersuruh ahli gambus pada gambusan. Kula di gambus. Gambus kula nyaman El Kuro. Anak asuban saya tu po film ada ngebai pole El Kuro. Bangsa disa. Ya kula nyang-manyang kok juga lah pon termasuk. Bon. Abeli dak bab masalah zikir. Debuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah Sayyidina Ali mantonah Kanjeng Nabi. Sepopona Kanjeng Nabi pernah tanya dak Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, dullani ala aqrabit turuki ilallah wa ashaliya alal ibad wa afdaliha indallah. Ya Rasul, balain dan kaulah jalan yang paling semak dak Allah ni jalan apa? Bon paling gampang elakonin ke bulan dah. Bon paling mulja mongku Allah. Qala Rasulullah, zikrullah. Ya Ali, zikrullah sirran wa alaniyah. Zahiran wa batinan. Kini kan termasuk majawaki majarotibul haddad intina zikir dak laksana Gusti Allah. Pesemak Bu, pesemak toreh anak kula ben sampean dak ulama pompong SD tu. Karang sono Pak inggi tutup SD dah. Pompong tutup. Nyen tak ngelarang sekolah SD silahkan. SD tak ngelarang agama Islam sekolah SD. SD silahkan, SMP, SMA, kuliah, sarjana silahkan tak ngelarang. Keng sama ada ulama pengaji dak ulama urusan kitab poning berzaman lamba. Di daerah kula compok dibi kula lamba ki kanak ni Rembang tak todus Pak. Orang sepo apa boleh saya ngode. Saya sepo ya landi anak landi kompoi. Ki ngepek kitab ngaji dak kiai-kiai. Montro ngaji kitab fikih dak kiai si ahli fikih, bodo si kitab ahli nahwu ngaji dak si ahli nahwu, bodo si ahli faraid, bodo si ahlul Quran. Ngepek kitab zaman lamba, semakin popong SD tutup, ayo anak kaduk kepek congke Pak. Ngaji wak dak ustaz, ngaji dak kiai. Mon fikih dak ustaz ruwah, mon nahwu dak ustaz ruwah, popong banyak ustaz. Yang kita bangke. Setuju? Pembeli di zaman popong SD tutup, tak ngelarang sekolah SMP, SMA, kuliah, sarjana. Tapi mau tak tahu halal, tak tahu haram, sarjana, sarnyasar jual tanah. Yang lebih sarjana, tanah orangnya patok. Kuburannya jual, kena bangke. Tasek kapling. Tak tahu halal haram. Kadang bodoh saya, aduh percuma moduk ya, jelek banyak moduk tetian apa? Pak kecelik canting coba kecelik boleh petik. Engki ning Rembang ni kelambok Masya Allah ngepek kitab tak todus makin tak kepek sabet lem tabu dia bolong bi peler minta barokah di dimah esto Pak saesto ayo pembeli dak kona boleh kula ni man kaman itang pidato ya pancet deh ya esto badah kiai ning Rembang ni kelambok almarhum nyamana Yai Nasir bin Kiai Muntaha tempat ngaji pasaan kula norok ngaji cung Badrus jelakan kula penakan menjadi enggewa kita nak yo Rembang iki kecamatan Rembang iki Binorjo ya ada istana iki ngene ulama ngene wong seneng ngaji ngene wong seneng maca kitab seneng basu masail tapi sing bakal ngrusak Rembang iki cung kita nono yo kulo dek lorane iku pabrik Perjia. Pabrik Perjia, mon urusan dunia langkat-rangkat ni Rembang ada orang buku tabliknya melarang bu sogi kabi, alhamdulillah. Tapi seneng ada ilmu ampun berkurang. Orang sekolah umum terus arbu ijazah, mau ijazah dan sekarang masuk pabrik. Akhirnya, kenapa sih terjadi? Elangkan segone cinta ada ulama. Ada mulai menjauh dari ulama, kita nekat pon. Mulai pasrah kita ria bu mulai andi estoh, mulai andi ria gula andi banyak sandi HP banyak. Mulai pasrah kita nek kopentra anak kula ban sampean pas teti apa? Iya mon saya nekuk nek goreng bener. Kebe nekuk HP, kebe maca kitab, kebe maca Al-Qur'an, kebe nyongok-nyongok pengajian, kebe bisnis hebat, kebe bisnis. Bisnis online, jual beli sepeda motor online, jual beli mobil online, jual beli sapeh online, foto apa laki bebine, peler sebutu dia. Jual beli apa online neng Rembang sebarang yang online lagi orang gang sepeda online jual cireng online jual dak pabrik ki Pak gampang mun kebe lako lumayan tapi mun kebe nyawa but
Ayo. Apa tak rosak anakku leben sambian? Rosak. Kadang penteran anak bi bapak, penteran anak bi embuk. Estoh naudzubillah. Kan melana pas ke bayi bisnis, pada pak ni rempong ni. Tetanggul estoh tangga temur jompo buta percaya ayo tanya lagi. Leniket jual cilok daging online. Suki gara-gara cilok daging ni sukses. Tapi bit ku tak ambu tretan. Me ambu kagak jual cilok daging. Anu mak, merempeng ngolok mama. Anu mak. Ya mono rezeki ya alhamdulillah rodok lancar alhamdulillah. Keng tak nyaman tibi takok pula. Takok dek remah. Kula ngeding ning samanan CR nemben sambian, CR na yezen. Dal yang jual cilok masuk neraka. Mosok dek pula. Kore kompuy banyak saya apal CR nembal di mah. Ning saman gua bahasa Jawa lagu ngejung. Jajal baca. Dibaca tretan ngaralang apa lagi? Ambu akhirnya jual cilok. Bahasan bahasa Jawa lagu ngejung. Kulo ampun angimanaken dina kiamat bakal wonten ngejung wong kang bejo melebu swarga wong kang cilaka melebu neraka. Aku tak ambu jual cilok dek rem cilok kore cilok tadi ajar coba boleh cak madura tok me tak salah faham nggih napa nggih coba boleh yu kitabnya bahasa Jawa bu nggih bu alhamdulillah tawis kabehane puji iku lillahi kadri Allah deh ya coba ajar coba malah tak selate nggih pamane tak klero tak kok salah banyak ya di edeng ya menongku na bulatan di onjangan boleh makil saja miam le kadung daer mah kau ronari le daer mah ternyata seporan saya banyak ki moga-moga senajan agaja pada manfaat Mondak gula ya kila neka pon berdana lagi niat ngaji dak rama guru Kiai Muslim Ikram Kiai Mas Akib bin Kiai Masud Abdullah dari tan kaulan yang seporan saya banyak wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.